Verse of today, Matthew 22 verse 39. The second is like it, love your neighbor as yourself. Usahay dali ra kayo nato higugmaon ang atong kaugalingon, atong comfort, atong needs, atong feelings, pero giingon ni Lord nga parehas ana nga klase sa pag-amuma mausab ang ihatag nato sa uban. Love your neighbor as yourself means dili lang kay buutan ta kung convenient. It means choosing kindness bisan kapoy, choosing forgiveness bisan sakit, and choosing understanding bisan dili nato sila kasabot. Gusto ta respetuhon, respetuha sab ang uban. Kung gusto ta pasayloon, pasaylua sab ang uban. Kung gusto nato higugmaon, ipakita sab nato ang gugma. Real love is not just words, it's action. Each day is the chance to reflect God's love through small things, a smile, a helping hand, a gentle response instead of anger. When we love others sincerely, we reflect the heart of Christ. Let us pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat sa imong gugma nga walay kondisyon, tudloy ko nga higugmaon ang uban sama sa paghigugma nimo nako. Tabangi ko nga mahimong malumo, mapasayloon ug mapapinubsanon matag adlaw. Himoa akong kinabuhi nga salamin sa imong gugma. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.